Jenengan iki durian apa niki? Musangking. Musangking. Nggih, musangking. Impor. Betul. Nggih, import niku king Malaysia. Musangking usia pinten nggih kinten niki? Niki 4 tahun. Musangking umur 4 tahun. Mana niki? Penyemprotan ketiga niki napa? Niki durian duri hitam atau oce. Durian duri hitam OC. Asal dari mana, Pak? Dari Malaysia juga. Malaysia. Nah, Pahang. Ini impor juga. F-ban nggih niki. usia 3 tahunan. 3 tahun niki. Di sini sudah berbuah. Oh, sampun apa niki? Sudah berbuah 1 kali. Berbuah 1 kali. Wah, gede apa cilik nggih? Alit. Ya karena pohonnya masih kecil nggih, belajar woh sih.